पपुलर लीडर से इमोशन हो जाते पूरा कंप्लीट इमोशन हो जाते बर्तमान समस्ते पार्टी ब्लेसिंग अच्छी मैंने सुविधा अच्छी फाइट कर जीतुचे फाइट कर आउ सुविधा आम गोटे फिक्स एजेंडा अच्छी गेस्ट तो से जितवा मैंने सहज हो लोक मैंने एक्सेप्ट कर से अंचल को देखिए बहुत मत जाजपुर सेपट अंचल बहुत लोग। नमस्कार बादल दास को नुआपड़ा बाई इलेक्शन रे बादल बाजी सारी तीन दल प्रमुख नेता माने प्रचार भी स्टार्ट कर सारे आज आम सहित अच्छा जाजपुर जिलार सांसद रवि नायक अच्छा रवि नायक को सॉरी रवि बेहेरा अच्छा रवि बेहेरा को नुआपड़ा निर्वाचन मंडल जो बंजारी गोटे मंडल अच्छी मंडल 12टा जीपी दायित्व अच्छा से केमती से 12टा जीपी की देखुँ आम सहित कथा आम सहित सीधा सड़क जाजपुर एमपी रवि बेहेरा सर नमस्कार केमती अच्छा चलती ठीक ठाक चली नुआपड़ा तो राजनीतिक महल बहुत जोरसोर चली मत बंजारी मंडल दिखाई रवि नायक आम मानव मंत्री मंत्री तीन जन दायित्व दी विस्तार मान अच्छा एमएलए कैंडिडेट मान 12टा पंचायत दायित्व दिखाई तेणु बड़ गोटे 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 पंचायत एमएलए और एमएलए कैंडिडेट गोटे गोटे पंचायत दिखाई तेणु विस्तारक मैंने सब अच्छा तेणु बहुत जोर संग्राम चलती भल भाव चलती आम तो बहुत लीडिंग पोजिशन अच्छे नुआपड़े भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे अच्छे आगे तो बहुत आगे अच्छे तेणु ये अनुसार योजना चली देखा जाऊ कौन हम कि बहुत मैं भल भाव आम संग्राम कर सर ये पिसी सभापति भक्त दास ये आदिवासी कार्ड खेलुं गोटे आदिवासी नेता जी स्वाधीन में 50,000 भोट पाई 2024 आनिकी कांग्रेस मिसेकी टिकेट देखिए से आदिवासी कार्ड खेल माइंड सेटअप करके आदिवासी लोग में आदिवासी नेता आदिवासी लोग भोट देना दुई जन कैंडिडेट आदिवासी लोग पर से भक्त दास सीधे ज्ञान कर आदिवासी जनजाति मानक जो अधिक सम्मान देखिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत राष्ट्र मुख्य कले आदिवासी केन्द्र मंत्री आदिवासी व्यापार मंत्री ओडिशा और ओडिशार मुख्यमंत्री अच्छे श्री मोहन चरण माझी जी जी अच्छे आदिवासी एवं मंत्री मैंने अच्छा डॉक्टर रवि नायक आम रवि नायक अच्छा नित्यानंद मंडल आदिवासी मैंने मंत्री अच्छे दायित्व अन्य मंडल तेणु आम जो कौन आदिवासी कार्ड आदिवासी तो बीजेपी लेजिटमेट राइट है बीजेपी पार्टी तेणु आदिवासी जो कहते से रंग तापर द्वितीय थर आम काली गोटे सामाजिक संगठन में जाइलु मानव मंत्री सहित जहाँ देखिलु आदिवासी मान भर मानने कैंडिडेट एगेन्स्ट मैंने से गत थर से बहुत हैरान कर बहुत गुड़ा करप्शन चार्जेस अच्छी संगठन से तेणु ये जो 3टा जिनपाई आदिवासी मैंने वर्तमान आम सागर तो सब आदिवासी मैंने था भारतीय जनता पार्टी किंतु नुआपड़ा स्पेसिफिक आदिवासी मैंने राजू भाई ढोलकिया देहांत पुआ जय ढोलकिया भारतीय जनता पार्टी मिसिला आप भावी पार्टी कि जो सिंपाती भोट जो जय ढोलकिया राजू भाई ढोलकिया जो भोट थी सिंपाती भोट जय ढोलकिया को मिल कि काली 5टा पंचायत बुली सर्वत राजू ढोलकिया धर्मपत्नी एवं जय ढोलकिया धर्मपत्नी अन्य मैंने जाते इमोशनाल लोक मैंने सब इमोशन हो जाते मैंने इतनी पपुलर लीडर से इमोशन हो जाते पूरा कंप्लीट इमोशन हो जाते बर्तमान समस्ते पार्टी ब्लेसिंग अच्छी मैंने मुख्यमंत्री ब्लेसिंग अच्छी राज्य सभापति ब्लेसिंग अच्छी तेणु सब प्रकार भेद विभेद छाड़ी समस्ते समर्थन दौरान तो बीजेडी लोक समर्थन दौरान आम राजू भाई आम थे आम जहाँ भोट दो बेटा भोट दो ये सब माहौल अच्छे सर आम देखुचे ये विजु जनता दल पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान सभापति नवीन पट्टनायक 25 वर्ष ओडिशा शासन कला नुआपड़ा कौन कैंडिडेट मिलने से बाहर जन को अतविधार जन को आनिक कैंडिडेट करेंगे नुआपड़ा ये आप केमती देखुं नुआपड़ावासी या ठीक जवाब देवा निश्चय निश्चय बीजेडी तो बर्तमान डिस्कसन पॉइंट पॉइंट हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीजेडी कैंडिडेट के मिलने बाहर से लेके आस
ତାପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫାଇଟିଂ ଏତେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିଦେଶୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିବେ ନୂଆପଡ଼ା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୀତି ବର୍ଷ କଲେ ଠିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେବେ ବି 25 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ କେବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ ହଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଛରେ ରୁହନ୍ତିନି। ଏବେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଯୋଉଦିନ ସୁରଙ୍ଗୀନ ଚୁରିଆଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେଇପାରିବ କି ନୂଆପଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଭଲ ପାଇଯାଉଥିଲେ କିଏ ଡରରେ କିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏଇସବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାଜପୁର ନେତା ହିଁ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ଯାଜପୁର ନେତା ହିଁ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ମାନେ ଯାଜପୁର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ନେତା ସବୁ ଯାଜପୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଥାଇକି ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା 4 ଜଣ MLA ଜଣେ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଜିତିଲୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 2ଟା ସିଟ୍ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିକି ସେମାନେ ମାନୁପୁଲେଟ୍ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କାମ ଦେବନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଫାଇଟ୍ ହବ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାଜପୁର MP ରବି ବେହେରା ଆମର ତ ସେଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଜିତୁଛୁ ଏଠି ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସୁବିଧା ଆମର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ଆମ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରର ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। କୋମନା ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି କୋମନା ବ୍ଲକରେ ପଡ଼ିବ ମୋର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମଣ୍ଡଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ 42,000 ଭୋଟର 32 GP କୋମନା ବ୍ଲକରେ ସେଠୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି 12ଟା GP ଯେ ସେଟା ପଲିଟିକାଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ମାନେ ଯଦୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯଦୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ କରିପାରେ କି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ବୋରାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ କି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଇନି ସେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସିଏ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇନି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ 1-to-1 ସେମାନେ ସହିତ ବସିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୋଟୋ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବା ଦରକାର ତାପରେ କିଏ ଥଇଥାନ ନେବେ କ'ଣ ହେବେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେତେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ଉପରେ ରହିଲେ ମାନିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତରେ ପରିଣତ 90,000 ଭୋଟ ଏଇଠି ଅଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 90,000 ଭୋଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ସେ ପାର୍ଟି ୱିନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେତାଙ୍କର କାମ ଦେବନି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବିକାଶ ଧାରା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ବିକଶିତ ନୂଆପଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ପ୍ରକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅପୋଜିସନ୍ ଆସି କ'ଣ ସିଏ କରିପାରିବେ ତାକୁ ତ ପାୱାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ମୋହନ ମାଝୀ କି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇର ଦୁର୍ନୀତି ସିଏ CBI କି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା CBI କି ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଟା ବିରୋଧୀ ଉଠାଉଥିଲେ ନା CBI କି ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ଆଜି ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା CBI କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି CBI ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ CBI ଦେବାର ନିଜେ ହେଉଛି CBI ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସାମ ମାନେ ତାର ଚେରଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଇଟାକୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି CBI ଦେବାର ନିଜେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚେରଟା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ତ ଅଧା ହେଇଛି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେସ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ
वरिष्ठ राजनेता वरिष्ठ आईनजीवी पीतवास पंडार मृत्यु पर काली परदिन विक्रम पूर्वतन एमए विजु जनता दल विक्रम पंडा को घर ने काली फरवर्ड कर आगे जो एसपी जहाँ बयान दौरान दक्षिणांचल गंजाम जिलार एसपी यहाँ एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन राइट निश्चय निश्चय एसपी माने सी माने प्रेसर ना पूर्व सरकार जो पुलिस पुलिस प्रेसर था यहाँ करने से करने जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करने किंतु वर्तमान एसपी इंडिपेंडेंटली कर बहुत दक्षतार सहित से खूब कम दिन भितर से खोजी पाई खाली विजु जनता दल बहुत बड़ा रैली करला विक्रम पंडा विक्रम पंडा को गोटे राजनीतिक फाइट देखी नुआपड़ा बाई इलेक्शन को देखी विजु जनता दल से मुद्दा नहीं आसी आईन जी कर धरिया काम तो पुलिस एमाने सरकार थिला बेले डोमिनेट कर सपोर्ट करते किंतु वर्तमान अपोजिशन रही सी से डिसाइड करेंगे क्राइम इन्वेस्टिगेशन से करेंगे सब दुर्नीति भ्रष्टाचार तार आरंभ कर क्राइम फेवर था विजु जनता दल प्रूव होगा जे हत्याकारी किसी सपोर्ट कर दुख कौन सर ओडिशा रे जो पुरिया पूर्वतन एबे स्वर्गत आईनजीवी पीतवास पंडा वरिष्ठ बीजेपी नेता पीतवास पंडा को मरथिला एटा आमे चाहून ओडिशा रे बिहार हो ओडिशा यूपी हो बोली आपण एटा केमि देखुछे राजनीति सबुठु वर्तमान बिहार खाली न कटक रे बांग्लादेश धराइते तो आपण जेते देखिए विजु जनता दल ई सब स्टेबलाइज करिकी माने ओडिशा रे कारण से देखुछन ता पार्टी बुड़ी बुड़ी जाउछ एमती गोटे करके सरकार को बदनाम करने विजु जनता दल चाहूँगी से अपचेषा जो करुच्ची सक्सेस लोक जाणीगले जहाँ सब होउची सब विजु जनता दल हाथ थाई कांग्रेस तो मृत पार्टी कांग्रेस किसी ना विजु जनता दल जहाँ करने कथा करुच्ची सी बर्तमान देखुची ये किसी डिस्टेबलाइज कले बर्तमान ये थार्ड पोजिशन सी ये डिस्टर्बांस मैंने जो पार्टी एक्सपोज होगा जे जड़े पूर्वतन एमएलए हत्या कहीं तेणु से जना पड़ुं से फेस सेव करने सब गोटे प्रेस फाइट देवाटर आरंभ कर विभिन्न प्रकार सर शेष क्वेश्चन रहा नुआपड़ा केते भोट इमेजिन जितबे ना केते भोट तो जितबा खाली माननीय मंत्री कहते माननीय मंत्री गोटे वांटन गुटे रवि नायक कहते 50,000 भोट रोध जितबे बोली कहते माने 50,000 से कहते ठीक कहते वर्तमान जहाँ सिचुएसन बहुत मार्जिन आम जितबू से जितबू तो जितबू बहुत मार्जिन जितबू आउ व्यवधान बढ़ी चले कारण सबुदिन विजु जनता दल छाड़ी लोक मैंने भारतीय जनता पार्टी जोग दौरान एवं जो काल्कुलेसन कर बढ़ी पाए इलेक्शन बेलू आहुरी बढ़ी पाए सीधा सड़क आम कथा होते जाजपुर एमपी सहित कथा से कहते जहाँ भी ओडिशा देखुते सीबीआई की तदंत एसआई तदंत निजे मुख्यमंत्री पाताल थे भी धरवे से सीबीआई की भी दिगला आ यशस्वी प्रधानमंत्री भी बारंबार कहते ये आदिवासी इंपोर्टाट दिखाई आदिवासी मुख्यमंत्री भी आदिवासी बहु विभाग मंत्री 2-3 जन मंत्री ओडिशा अच्छा आम